नाजरीन, बाबा सिद्दीकी वो शख्सियत हैं जो एक घड़ी साथ से वजीर बने और फिर शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती कराने से लेकर बॉलीवुड में हर मुस्बत काम के लिए मशहूर हुए। लेकिन बदकिस्मती देखें कि वो शख्स जो दोस्तियां कराता रहा, वो खुद फिल्मी दुनिया की हकीकत पर मबनी अंडरवर्ल्ड की खौफनाक दुनिया का शिकार बन गया। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बॉलीवुड में पाई जाने वाली अंडरवर्ल्ड की दुश्मनियों से लेकर बाबा सिद्दीकी के कत्ल तक तमाम वाकयात बताएंगे। बाबा सिद्दीकी कौन थे? इन्हें बॉलीवुड के तमाम सितारे क्यों पसंद करते थे? क्यों बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई? क्या कत्ल गारत की ये दास्तान बाबा सिद्दीकी पर खत्म होगी या होंगे मजीद सितारे निशाने पर? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इंडिया के शहर मुंबई के मसरूफ इलाके में एक सियासतदान के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में ही खौफ की लहर दौड़ उठी है। 66 साला बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी को हफ्ते की रात उस वक्त गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया जब वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी मौत वाक़या हुई। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी एक बाअसर सियासतदान थे जो रियासत महाराष्ट्र में बरसरे इक़्तिदार इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती थी और वो माह रमजान के दौरान अपनी बड़ी अफ्तार पार्टियों की वजह से भी मशहूर थे, और इन्हीं वजूहात की बिना पर उनके कत्ल के बाद सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पुलिस ने अब तक सिद्दीकी के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया है और इनसे तफ्तीश जारी है। मुकामी खबरों के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले अफराद का ताल्लुक एक ऐसे बदनामे जमाना गैंग से है जिसका सरगना जेल में कैद है। नाजरीन, ये पूरी कहानी बताने से कबल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी कौन थे कि जिनके जाने से बॉलीवुड पर उदासियों के बादल छा गए हैं। नाजरीन, बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी रियासत महाराष्ट्र के हल्का से रुकन कानून साज असम्बली रह चुके हैं। वो 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार MLA रहे। इससे कबल मुसलसल 2 मरतबा म्यूनिसिपल कारपोरेटर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई और इनके 2 बच्चे, बेटी डॉक्टर उर्शिया और बेटा जीशान है। इसके अलावा इनकी दोस्ती कई बॉलीवुड अदाकारों से भी है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और दीगर शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में पहले सिर्फ सियासतदान ही आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात को भी मदऊ करना शुरू कर दिया और इनकी इफ्तार पार्टी और भी मकबूल हो गई। दोस्तों, इंडिया की मशरकी रियासत बहार में पैदा होने वाले सिद्दीकी 5 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ मुंबई आए थे। सिद्दीकी के वालिद घड़ी साज थे। 1980 की दहाई में सिद्दीकी ने सियासत के मैदान में बतौर तालिबे इल्म रहनुमा कदम रखा था और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जल्द ही मुंबई यूथ विंग के सरबराह बन गए। इसके बाद सिद्दीकी ने मुकामी लोकल कौंसिल की सियासत में नाम कमाया और फिर देखते ही देखते वो रियासती असम्बली के रुकन बन गए और मुसलसल 3 बार महाराष्ट्र रियासत की असम्बली के रुकन रहे और सन 2004 में इन्हें वजारत भी मिली। इसी साल फरवरी में उन्होंने कांग्रेस जमात से अपना दरीना ताल्लुकात को अलविदा कहा और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में इत्तेहादी हुकूमत बनाई। इनकी एक इफ्तार पार्टी में 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान तलखियों को भूलकर बगलगीर हुए थे, जिसके बाद मिड डे अखबार ने लिखा था कि सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी शहर के सोशल कैलेंडर पर एक ऐसी तकरीब बन गई जिसमें शिरकत लाजमी हुआ करती थी। नाजरीन, बॉलीवुड स्टारों के इंतहाई करीबी दोस्त और सियासतदान बाबा सिद्दीकी तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन अब तक इस कत्ल की वजूहात और पसे पर्दा मकासद वाज़िया नहीं हुए। ताहम इस वारदात ने बहुत से लोगों के जहनों में 1990 की दहाई की याद ताज़ा कर दी, जब सियासतदानों और फिल्मी स्टारों को मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन अक्सर निशाना बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह हमला आवरों ने उन पर 6 से 7 गोलियां दागी, जो सिद्दीकी के पेट और छाती पर लगी। मुल्जिमान इस वारदात के बाद जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए। इस केस की तफ्तीश करने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने हिरासत में लिए जाने वाले 3 मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और 28 गोलियां बरामद की हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक सिद्दीकी ने हाल ही में अपनी सिक्योरिटी को सख्त किया था
اور ان کے ساتھ نجی سیکیورٹی کے علاوہ پولیس کے 3 محافظ بھی ہوا کرتے تھے۔ تاہم واردات سے قبل حملہ آوروں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی کے نزدیک ایک پٹاخہ چلایا تھا اور ان کا دھیان صدیقی کی گاڑی سے ہٹا دیا تھا اور پھر وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ دوستو، پولیس نے تینوں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب وہ ان ملزمان کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کی تلاش میں ہے۔ اگرچہ پولیس نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی، تاہم متعدد خبروں کے مطابق گرفتار ملزمان کا نام بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس گینگ کے سرغنہ لارنس بشنوئی گجرات کی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے۔ قتل کی واردات کے چند گھنٹوں بعد ہی گینگ سے اپنا تعلق بتانے والے ایک نامعلوم شخص نے فیس بک پر لکھا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تاہم پولیس نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ ناظرین، 2015 سے جیل میں قید لارنس بشنوئی اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ ان سے وابستہ بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں جن کے ذریعے جیل سے ان کی تصاویر بھی منظر عام پر آتی ہیں۔ 2022 میں جیل سے ہی لارنس بشنوئی نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیا تھا، جس کے بعد اس معاملے کی تفتیش کی گئی اور بہت سے جیل اہلکاروں اور افسران کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ اس گینگ کا نام پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے بعد سن 2022 میں اس واردات سے جوڑا گیا تھا۔ لارنس بشنوئی کو سنگین نوعیت کے 50 کے قریب فوجداری مقدمات کا سامنا ہے۔ ناظرین، پولیس کے مطابق بشنوئی کے گینگ میں تقریباً 700 اراکین شامل ہیں۔ مبینہ طور پر یہ گینگ آج کل کینیڈا سے چلایا جاتا ہے اور اسے چلانے والے گینگسٹر کا نام گولڈی برار ہے۔ پولیس گولڈی برار کو سدھو موسے والا قتل کے مرکزی سازشی سمیت کئی دیگر کیسز میں تلاش کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق وہ سدھو موسے والا کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ لارنس بشنوئی کو 2014 میں پہلی بار جیل منتقل کیا گیا۔ انہیں راجستھان میں مبینہ طور پر ایک پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ 2021 میں انہیں دہلی کی تہاڑ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا جب سلمان خان اور ان کے والد سلیم خان کے نام نامعلوم شخص نے خط بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ان کے ساتھ سدھو موسے والا جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس معاملے میں پولیس نے بتایا کہ لارنس بشنوئی گینگ کے لوگ سلمان خان کے گھر کے ارد گرد کی صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے۔ اب چونکہ بابا صدیقی کو قتل کر دیا گیا ہے تو سلمان خان کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کے کارندے کسی بھی وقت سلمان خان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب تو سلمان خان کے گھر کے باہر سیلفی لینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوستو، اس وقت بابا صدیقی کے قتل کے بعد بالی ووڈ میں انڈر ورلڈ کی کہانی دوبارہ زندہ نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اداکار اپنے بچاؤ میں مصروف ہو گئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس گینگ وار کے سامنے بھارتی حکومت بھی بے بس ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔